জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী। আমেনা উতরু আব্দুল্লাহ কুটিরে, আমেনা উতরু আব্দুল্লাহ কুটিরে, মক্কারে জন্ম লবি। জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী। কে ধর্ম উপদেশ দেই ঈশা মসে, জেনে গলে স্বর্গপুরী। ধর্ম উপদেশ দেই ঈশা মসে, জেনে গলে স্বর্গপুরী। পাপ অন্ধকারে বুড়ি যাউথায়, পাপ অন্ধকারে বুড়ি যাউথায়, ধর্মর বিধিরি থিরি। ধর্ম উপদেশ দেই ঈশা মসে, জেনে গলে স্বর্গপুরী। পাপ অন্ধকারে বুড়ি যাউথায়, ধর্মর বিধিরি থিরি। 570 570 খ্রিস্টে অবতরে, 570 খ্রিস্টে অবতরে, উজ্জ্বল কলে পৃথিবী। জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী। কে কন্যা জন্ম হেলে অশুভ লক্ষণ, দিয়ন্তি জীবনে পতি। কন্যাক জীবন পশু ঠারু হীন, কন্যাক জীবন পশু ঠারু হীন, সহি কি পারে নিয়তি। কন্যা জন্ম হেলে অশুভ লক্ষণ, দিয়ন্তি জীবনে পতি। কন্যাক জীবন পশু ঠারু হীন, কন্যাক জীবন পশু ঠারু হীন, সহি কি পারে নিয়তি। রূপরে মনুষ্য, রূপরে মনুষ্য, স্বভাবে রাক্ষস, জনমি থেল দরপি। জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী, জগতে আসিলে নবী, जगते आसिले नबी। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात तक आवाज़ पहुँच रही होगी। आप हज़रात से बड़ी ही खुशी मुसर्रत की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव तरतुआ बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह जलसा-ए सीरत अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला अब कुछ ही देर में जलसा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो इसलिए आप हजरात तक हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी। तो आप हजरात से दरख्वास्त है कि अपने अपने काम से फारिग होकर, नौजवान हो, मुरब्बी हो, बच्चे हो, तो उनसे दरख्वास्त है कि अपने अपने काम से फारिग हो जाएं और बहुत जल्द जलसगाह पहुंचने की कोशिश करें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह जलसे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ख़वातीन हजरात से उनसे भी दरख्वास्त है कि आप हजरात आप भी अपने अपने काम से फारिग हो जाएं और घर में ही